आज बिना पियाज रसुण रे मंदिर भली स्वादर बुट डाली घांट तरकारी बनैकी देखैबी। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପରିବାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କପ୍ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକରରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ 1/3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଛି। तापरे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लुण आ पानी देदबा। कभर करी मीडियम फ्लेम रे 2टा हुइसेल आसिया पर्यंत कुक करिबा जेमती परिबा आ बुट डाली सिझी जिवो। एबे आमे गोटे मसला बनैबा। सेथिपई सुखिला लंका, जीरा, धनिया, दालचीनी, गुजराती, अदा, टमाटो आ नड़िया को भलसे बाटिकी नै जिबा। एटी परिबा आ बुट डाली भलसे सिझी जाइछि आ बुट डाली गोटा गोटा अछि। गरम तेल रे गोटे छोट चामच जीरा दबा। जीरा भाजी हो गला परे आमे एथिरे बाटिकी रखिथिबा मसला दे दबा। तापरे आमे एथिरे काश्मीरी लंका गुंड दे मसला को कसिबा। मसला भल भाबे कसी हो गला परे आमे एथिरे सिझेकी रखिथिबा परिबा आ बुट डाली को दे दबा। सबको भलसे मिक्स करी मीडियम फ्लेम रे 4 ରୁ 5 मिनिट पर्यंत कुक कला परे आमे एथिरे गरम मसला गुंड, गुड़ आ घियो दे मिक्स करी 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। मंदिर भली स्वादर बुट डाली घांट एठी रेडी हो जाइछि।